ओएसएपी आईआरबी कटअफ विषय फुल डिटेल्स सबकि जाना आपण मैंने एनसर की चेक कर सारापर समस्त मन गोटे प्रश्न जे आमर सिलेक्शन हम कि ना फिजिकाल तो से निहती भाव में आपण मैंने जाणी रखा दरकार जे आप फिजिकाल आरंभ करवा दरकार कि ना। तो आपण मैंने समस्ते जानते कौ बाटालियन केते वैकेंसी अच्छी और आपण मैंने कौ बाटालियन फॉर्म अप्लाई कर बर्तमान भी जदि आपंकर कम स्कोर अच्छी ताहले भी आप सिलेक्शन हो पारे फिजिकाल जेहेतु यहाँ परसेंटेज मेथड आपंकर सिलेक्शन कर रो स्कोर किसी भी काम देव ना एवं जदि भी आपण मैंने भावुं जे मोर एति कम स्कोर बहुत कम स्कोर अच्छी एवं मु सिलेक्शन हो पारि ना ताहले सेटा आपणकर भूल धारणा। आपण मैंने समस्ते जानते यहाँ आपणकर शिफ्ट वाइज एग्जाम होता एवं सेटा निर्भर कर शिफ्ट केमिति क्वेश्चन आसाला एवं सही शिफ्ट पिला मैक्सिमम केते स्कोर करछंती आपणकर स्कोर केते अच्छी आपण को केते रैंक रे वर्तमान अच्छी सेटा हला इम्पोर्टेंट एवं सही अनुसार आपणकर परसेंटेज मेथड कराहब से फॉर्मूला अप्लाई करिकी। तो से निहती भाव में सबकि फुल डिटेल्स आगू जाना आपण को बाटालियन फॉर्म अप्लाई कर बाटालियन आपणकर फिजिकाल कट ऑफ केते जीवो नॉर्मली आपणकर जो परसेंटेज मेथड हिसाब से सबकि ए टू जेड जाना वीडियो को शेष देखो। जदि आपण आम यही चैनल प्रथम थर पर आसछंती वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे आगो को एमती बहुत सारा लेटेस्ट इनफॉरमेशन आपण सर्वप्रथम आम यही चैनल तरफ पाइपर। तो देखो आपण मैंने समस्ते जानते कौ बाटालियन केते वैकेंसी अच्छी एवं बाटालियन वाइज आम कट ऑफ जाना प्रथम जाना कौ बाटालियन केते केते पिलांकु से डाकिबो फिजिकाल तो प्रथम रही ढेंकानाल बाटालियन तो ओएसएपी फास्ट बाटालियन ढेंकानाल तो ये जो टोटाल उपर पदवी रही 390 इंटू 7 जदि आम करदे ताहले एठी सबू कैटेगरी मिसेकी टोटाल पिलांकु डाकिबो फिजिकाल 2730 पिलांकु डाकिबो एही बाटालियन रे। तापर जानिबा कोरापुट थर्ड बाटालियन रे एठी डाकिबो आपनकर 707 पिलांकु डाकिबो। तापर रही राउरकेला रे एठी मध्य आपनकर टोटाल उपरे टोटाल कैंडिडेट डाकिबो फिजिकाल तो एठी डाकिबो 1246 पिलांकु से डाकिबो राउरकेला रे। तापर रही आपणकर बारिपदा रे पिला टोटाल पिलांकु डाकिबो 1596। तापर कटक 6 ओएसएपी बाटालियन कटक रे डाकिबो 826। तापर भुवनेश्वर बाटालियन रे डाकिबो टोटाल कैंडिडेट ओएसएपी 7 बाटालियन भुवनेश्वर तो ये डाकिबो आपणकर 791। तो सेहीपर हिसाब से छत्रपुर डाकिबो टोटाल कैंडिडेट को डाकिबो छत्रपुर रे डाकिबो 1757। तापर रही भुवनेश्वर स्पेशल सिक्योरिटी बाटालियन भुवनेश्वर जोटा कि 52टी वैकेंसी अच्छी ये जदि आम इंटू 7 करवा ए बाटालियन डाकिबो 364 पिलांकु डाकिबो। तापर सेमती गजपति डाकिबो जो थे कि आपणकर 287 पिलांकु डाकिबो मालकानगिरी डाकिबो 310 पदवी अच्छी ये डाकिबो 2170 पिलांकु डाकिबो टोटाल उपरे। तापर कोरापुट जो थे कि आपणकर फास्ट आईआरबी बाटालियन ये रही 26 पदवी रही ये डाकिबो 182 कैंडिडेट को डाकिबो। तापर रही रायगड़ा रे 245 पिलांकु डाकिबो। तापर जाजपुर 81टा टोटाल उपरे वैकेंसी अच्छी ये पिलांकु टोटाल उपर डाकिबो 567। तापर कोरापुट जो थे कि आपणकर 7th आईआरबी बाटालियन ये आपणकर 9टा पदवी अच्छी तो ये 63 पिलांकु डाकिबो। सेपरि भंजनगर में आपणकर 51टी पदवी अच्छी ये जदि आम इंटू 7 करवा 357 पिलांकु डाकिबो। कलाहांडी रे 96 टोटाल उपर पदवी अच्छी इंटू 7 करदे तार 672 पिलांकु डाकिबो। तो टोटाल उपर फिजिकाल जो सर्टलिस्ट कराहबो आपणकर जदि आम 2080 पोस्ट को इंटू 7 करदे ताहले 14560 पिलांकु टोटाल उपरे फिजिकाल में क्वालिफाई करेंगे बा सर्टलिस्ट हेबे। तो ये आपणकर जदि भी कम स्कोर अच्छी ताहले आपण सिलेक्शन हो पारे कि नहीं बोली आपण भावुंट। तो देखो आपणकर वर्तमान जेते भी रो स्कोर अच्छी तो सेटा है आपणकर रो स्कोर आपण जो एग्जाम देचंती सेटा शिफ्ट वाइज आपण एग्जाम देचंती किंतु आपण भावुंट जे मोर कम स्कोर अच्छी सिलेक्शन हेबो ना सेमती किसी ना आपणकर जदि भी कम स्कोर अच्छी सेटा कौन पाई कम स्कोर है ना आपणकर शिफ्ट हार्ड थिबा जो आपणकर कम स्कोर है आपण मैंने भावतु निजे मोर कम स्कोर अच्छी किंतु सही शिफ्ट कौन होइतिबो आपण जेतिकी स्कोर रखिचंती
ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ସେଇ ପାଖାପାଖି ହିଁ ସ୍କୋର ଥିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କରାହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ମେଥଡ଼ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରାହେବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସିଫ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ସିଫ୍ଟରେ ଟୋଟାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେତେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ରହୁଛି ସେହି ସିଫ୍ଟରେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ମେଥଡ଼ର ଫର୍ମୁଲା ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରାହେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ରହିବ ସେଇଟା ରହିଲା। ତାପରେ ସବୁ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ମେଥଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଇଣ୍ଟୁ 7 ଟାଇମ୍ ପିଲାକୁ ସେହି ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଟାଲିୟନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେହି ବାଟାଲିୟନରେ ଇଣ୍ଟୁ 7 ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାହେବ ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ। ସୋ ଏହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବି କମ୍ ସ୍କୋର ଅଛି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫିଜିକାଲ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ କି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି କମ୍ ମାର୍କ ଥିବା ପିଲା ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ସ୍କୋର ରହୁଛି, ସେମାନେ ଯେତିକି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ଯେତିକି ସ୍କୋର ଭାବିଥିଲେ ରହିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ରହିନାହିଁ, ଭୁଲଭାଲ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପିଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କର କମ୍ ସ୍କୋର ରହୁଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ କଟଅଫ୍ ଆଣିନଥିଲି କଟଅଫ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ କନଫର୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣୁଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏବେ ଯାଏଁ 50-60 ଜଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝିକି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝିକି ଏଇ କଟଅଫ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିଛି। କାହିଁକିନା ଯିଏ ବି ମୋ ହିସାବରେ ଯିଏ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଯାହାର ବି ସ୍କୋର ଭଲ ରହିବା କଥା ତାଙ୍କର ସ୍କୋର କମିଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି କିଛି ନା କିଛି ଆପଣମାନେ ବି ଭାବିପାରୁଥିବେ ଯେ କଟଅଫ୍ ଟିକେ କମିକି ଯିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ବାଟାଲିୟନ୍ ୱାଇଜ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ କଟଅଫ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ୟୁଆର୍ କିମ୍ବା SCBC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର 55 କିମ୍ବା 60 ଏବଭ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କଟଅଫ୍ଟି ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ମୋ ନିଜ ଆନାଲିସିସ୍ ହିସାବରେ କହୁଛି, ହୁଏତ କିଛି ମାର୍କ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଜାଣିବା SC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। SC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର ଯଦି ବି 55 କିମ୍ବା 50ରୁ 55 ଭିତରେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର ରହୁଛି ତାହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଜାଣିବା ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଲୋଏଷ୍ଟ ସ୍କୋର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 45 କିମ୍ବା ଯଦି ବି 50 ଏବଭ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି ବେଶୀ କମ୍ କଟଅଫ୍ ଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି SC ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ମନେ କରନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ SC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ 70ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ପଦବୀ ଅଛି ଏବଂ ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ 88ଟି ପଦବୀ ଅଛି। ତ ଏ ଯେଉଁ SC ST ପିଲା ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ 70 ଏଇଠି 88, ତ ଏ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିକି ସେମାନେ ଯଦି ୟୁଆର୍ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ମାର୍କ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ୟୁଆର୍ରୁ ପଦବୀ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏ ଯେଉଁ 70ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା SC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏବଂ ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯେଉଁ 88ଟି ପଦବୀ ରହିଲା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ। ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ ସେମାନେ ଯଦି ୟୁଆର୍ କେତେଟା ପିଲା ୟୁଆର୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି SCରୁ କିମ୍ବା STରୁ, ଆଉ ଯଦି ବି ମନେକର SCBCରେ ବହୁତ କମ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ତ SCBCର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କଟଅଫ୍ ଯିବ। ତ ଏ ଯେଉଁ SCBC SC ST ଏଇଥିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତେ ବି ପଦବୀ ଅଛି ସେଇଟା ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଲା, ତା ସହିତ ସେଇ SC ST SCBCର ପିଲା ୟୁଆର୍ରୁ ମଧ୍ୟ ପଦବୀ ନେଇପାରିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କଟଅଫ୍ ଟିକେ କମିଥାଏ। ତ ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି ବହୁତ କମ୍ କଟଅଫ୍ ଯାଇଥାଏ। SC STରେ ଯେହେତୁ ଭଲ ପଦବୀ ରହିଛି ତ ଯେଉଁ ବାଟାଲିୟନରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେହି ବାଟାଲିୟନରେ ଯଦି SC ST ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯଦି ବି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ତ ସେହି ବାଟାଲିୟନ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେହି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଟିକେ କଟଅଫ୍ କମିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଲା କଟଅଫ୍। ତ ଆପଣମାନେ କେହି ବି ହାରାସମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କଟଅଫ୍ ବହୁତ ହିଁ କମ୍ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଫିଜିକାଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର ଯାହାକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ମେଥଡ଼ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ କି ଦେଖିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଫିଜିକାଲ୍ରେ ନା ଆସିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଯଦି ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନଥିବ ସେହି ସମୟରେ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଫିଜିକାଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି 45ରୁ ଏବଭ୍ ସ୍କୋର ରଖିଛ ୟୁଆର୍ SCBC ପିଲା ତ ସମସ୍ତେ
ଫିଜିକାଲ୍ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ SC ST ପିଲା ମଧ୍ୟ ଯଦି ବି 40ରୁ ଏଭବ୍ ସ୍କୋର୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଥିଲା ନିଜ ଆନାଲିସିସ୍ ହିସାବରେ ଗୋଟେ କଟଅଫ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ।